जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण आम मान समस्त को जना अछि जे आज होछि 9 एप्रिल बुधवार। आउ आजिर एही बुधवारटी नंदी को समर्पित अटे बा नंदी बुधवार नाम रे मध्य जना जाए। आउ बुधवार मध्य भगवान श्री गणेश को समर्पित होई थाए। किंतु आजिर एही जेउ दिनटी एही बुधवारटी महादेवंकर वाहन नंदी को समर्पित अटे। एथिपाई जदि आपणको एवं आपणकर मनस्कामना को बहुत जल्दी पूरण करिवार अछि तेबे 7टी चाउल एवं चंदनर एही छोट उपाय निश्चय रूप से आपण करिनियंतु। आपणकर वर्ष वर्षरु जो मनस्कामना रहिथिबो जो अधूरा इच्छा गुड़िक रहिथिबो जहाको आपण पूरण करि पारि नथांती ताहा सबु किछि आपणकर महादेव निश्चय रूप से पूरण करिवे। तेबे दर्शक बंधु एही संपर्क रे बा एही उपाय गुड़िक संपर्क रे आपण एही वीडियो रे संपूर्ण रूप से जानिबा पई पाइबे। सेथिपई आपण माननकु गोटिए अनुरोध आपण माने हमर एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु एवं वीडियोटी को गोटिए लाइक करी तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश निश्चय रूप से लिखि दियंतु। एहा सहित हर हर महादेव निश्चय रूप से भक्ति आउ श्रद्धार हृदय रे लिखि दियंतु। जदि आपण भगवानंकर नाम को श्रद्धा आउ भक्तिर सहकारे तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे लेखुचंती ताहाले भगवान आपणकर इच्छा मनस्कामना को निश्चय रूप से पूर्ण करिवे। आउ जदि आपण प्रथम थर पई हमर ही चैनल टी रे वीडियो देखुचंती ताहाले चैनल टी को निश्चय रूप से सब्सक्राइब करिनियंतु। तबे दर्शक बंधु जेपरि कि मु आपणको कहिली जे एही उपाय गुड़िक आपण कौन पाई करिवे ना आपणकर मनस्कामना को पूर्ण करिबा पाई एही उपाय गुड़िक करिवे। आउ जेतेबेले आमे चाउलर किछि दाना नियंती उपाय करिबा पाई तो सही समय रे जेपरि सेही चाउलर दाना गुड़िक खंडित होई नथिबो जेपरि सेही चाउलर दाना गुड़िक भंगा भंगा होई नथिबो एही गोटिए कथार ध्यान आपण अवश्य रूप से रखिबे। तेबे दर्शक बंधु आपणको संपूर्ण होइतिबा 7टी चाउलर दाना नेबार अछि। आउ सेही चाउलर दाना साथी रे आपणको मध्य आउ एक जिनिस नबार अछि ताहा हेउछि चंदन। आउ आपण सेही चंदन नेबे जेउ चंदन हळदिया रंगर होइथिबो ताहा आपणको मार्केट रे बहुत सहजरे मिल जिवो। तो आपण माने सेही चंदन को कोन करिवे ना कोनोसे एक छोट पात्र रे रखी करी सेही चंदनरु अल्प किछि चंदन नेई करी सेथिरे अल्प बुंदा पानी पकाई सेही चंदन को एक पेस्ट प्रस्तुत करिवे। एहा परे आपण एक मुख्य जिनिस नेबे जहा हेउछि बेलपत्र। आपणको एही उपायटी करिबा पई बेलपत्रर मध्य आवश्यकता पड़िबो। तबे दर्शक बंधु आपण जेउ बेलपत्रटी नेइथिबे ताहा जेपरि तीनिमुखी होइथिबा आवश्यक। तो आपण कोन करिवे ना आपण जेउ चंदनर पेस्ट प्रस्तुत करिथिबे सेही पेस्ट को आपण बेलपत्र रे थिबा सबुठारु बड़ पत्र सेही बड़ पत्र रे आपण सीधा भाबरे जेउ परि भाबरे मु एही वीडियो रे आपण को देखाउ अछि सेही परि भाबरे आपण सेही बेलपत्र रे लगाई देबे। आपण बेलपत्र रे चंदन लगाई सारिबा परे आपणक पाखरे जेउ 7टी चाउलर दाना रहिथिबो सेही 7टी चाउलर दाना को आपण सेही बेलपत्रर जेउ स्थान रे आपण चंदन लगाई छंती माने एही स्थान रे आपण सेही 7टी चाउलर दान को ठीक एही परि भाबरे जेउ परि भाबरे मु आपणको देखाउची ठीक एही परि भाबरे आपण रखि देई जिवे। आउ एही कथाटीर ध्यान रखिबे जेपरि सेही चाउल गुड़िक सेही चंदनर पेस्ट सह भल भाबरे सेही बेलपत्र साथी रे जोड़ी करी रहिबो। तो एतिकी कार्य आपण करि सारिबा परे आपण एही बेलपत्रटी को बहुत ध्यानर सहकारे उठाइबे जेपरि सेही चाउल गुड़िक न झड़ी तले न पड़ी जाए। तेबे सेही बेलपत्रटी को आनी करी शिवलिंगर जेउठारे माता अशोक सुंदरींकर स्थान होइथाय माने जेउ स्थान रे मु आपणको दर्शाउछि बा देखाउछि सेही स्थान रे आपण एही चाउल गुड़िक तळकु रखी करी एही स्थान उपरे आपण रखिदेबे। आउ केवल चाउल रखिबे नहीं साथी रे जेउ बेलपत्र जॉइंट करी आपण रखिछंती सेही बेलपत्र को चाउल सह तळकु मुख करी रखिदेबे। एतिकी करि सारिबा परे आपणको एक तंबार लोटारे 1 लोटा शुद्ध जल नंदेश्वर महादेवंकर नाम रे स्मरण करी अथवा आपणक मुखरे
ନନ୍ଦେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନାମରେ ଜପ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗର ଉପରି ଭାଗରେ ଆପଣ ସେହି ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବାଳୟରେ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ବି କିଛି ସଙ୍କଟ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରାଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ସମୀର ପତ୍ର ସହିତ, ଆପଣମାନେ ତ ସମୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଜାଣିଥିବେ, ସେହି ସମୀ ଗଛର ପତ୍ର ସହିତ ଚାଉଳ ଦାନାର ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରକାରର ବା କେଉଁ ସବୁ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଯେପରିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି। ତାହା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥାଉ, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସାଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି। ତ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମାନ କଷ୍ଟ ତ ଚାଲୁନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହିସାବରେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମୀପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୀପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମିଳୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ବି ସମୀପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଚାଉଳର ଦାନା ସହିତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସମୀପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 2ଟି ସମୀପତ୍ର ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସମୀପତ୍ର ବିନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୀପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ 2ଟି ଚାଉଳର ଦାନା ନେବେ। ଏହା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ଅଟେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଗର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ମୁଗ ନେବାର ଅଛି। ତାହା 1 ମୁଠି ହୋଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଯେତେ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମୁଗ ନେବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ତମ୍ବାର ଲୋଟା ନେବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ସେହି ଜଳରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ଦେବେ। 1 ବୁନ୍ଦା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେଉଁ 2ଟି ସମୀର ପତ୍ର ନେଇଥିବେ, ସେହି ସମୀପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗର 2ଟି ଦିଗରେ ରଖିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆପଣ ଏଠାରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗର ଯେଉଁଠାରେ ଜଳ ଖସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସମୀପତ୍ର ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗର ଉପରି ଭାଗରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସମୀପତ୍ର ରଖିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ଏହି ଯେଉଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇଥିବା ମୁଗର ଦାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟି କରି ପକାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିବେ ଏବଂ ମୁଗର ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପକାଉଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ। ତ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ଦୂର ପାଇଯିବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ନେଇକରି ଯାଇଥିବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଟାକୁ ନେଇକରି ଯାଇଥିବେ, ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଉଳର କଥା କହିଲି, ତ ସେହି ଚାଉଳ 2ଟି ଚାଉଳ ଆପଣ ନେଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୀପତ୍ର ନ ମିଳେ,
तो जो स्थान रे आपण समी पत्र रखिले सही स्थान रे आपण चाउल रखिकरी एही उपायटी को करिपारिबे। तो आशा करुछि दर्शक बंधु आपण माननकु एही दुईटी उपाय अति सहज लागिथिबो एवं जदि आपणक जीवन में एहीपरि किछि समस्या चालू अछि ताहेले आपण निश्चय रूप से एही उपाय गुडी को पालन करंतु एवं आपणकु एही उपायर फल प्राप्ति हेउछि कि नाही ताहा निश्चय रूप से आपण माने आसी हमर कमेंट बॉक्स रे कहंतु। तबे दर्शक बंधु आजिर एही भिडियोटी को एठी रखुछि पुणी कथा हबा आउ एक नूतन भिडियो माध्यम रे रहुछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।